बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 8 अप्रैल है, 2025 है। ज़ायचे में जो आज के सियारगान हैं उसमें पाकिस्तान के पहले खाने में मैंने अर्ज़ किया था कि सूरज अपने बादशाहत के मुकाम पे है, नेपच्यून यहाँ पे आया बैठा है। लेकिन सबसे अहम बात आज के ज़ायचे में ये है कि ज़ुहल जो है और अतारद जो है और ज़ुहरा जो है, इन 3 सितारों का किरान है। और इस किरान को अगर बगौर पढ़ा जाए तो ये इमरान खान साहब के मुखालफिन के लिए अब मुश्किलात पैदा करने की सिमत में बातें आ रही। और ये जो आज सूरत हाल मैंने अर्ज़ किया था कि ये सितारे जो हैं प्लूटो, नेपच्यून और कमर की आपस में साथ नज़र कायम हुई। यहाँ से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि अब बातें तब्दील होंगी, पहले वाली नहीं होंगी। अब सूरत हाल जो है खान साहब के लिए बेहतर होना, जो धरने की सूरत हाल है वो भी पाकिस्तान के ज़ायचे के 12वें खाने से देखी जाएगी। क्योंकि जो हुकूमत होती है उसके जो मद्दे मुकाबल लोग होते हैं उनका देखना होता है वो किधर है। देखिए, बुर्ज सुमला इनका मद्दे मुकाबल बनता है और उसका जो हाकिम सारा तारद है वो ज़ुहल के और ज़ुहरा के साथ बिल्कुल बैठा हुआ है। तो रास यहाँ पे है, रास को इन्होंने क्रॉस करना है। तो असल में ये जो धरना है इसमें आप समझिए कि एक ताकतवर बात मौजूद है। अब ये जो ताकतवर बात है ये एक ऐसी है जो अभी हिडन है, लेकिन एक बात उसमें जो कंफर्म है वो ये है कि मरीख 26 दर्जे पे अपनी तमाम तर ताकत अतारद को दे रहे हैं। तो अब जो अतारद को ताकत मरीख अपनी दे रहा है हबूत के खाने में बैठा हुआ, तो याद रखिएगा अतारद भी यहाँ हबूत के खाने में है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हाल के खानों में ये जो सितारे इस वक्त एक्टिव हैं, जिनमें अतारद है और मरीख है, इनकी आपस में साथ नज़र है। मैंने अपने इस 30 साला कैरियर में कभी ऐसा ज़ायचा नहीं पढ़ा। तो इस ज़ायचे में जो दूसरी अहम बात है कि जो यूरेनस है वो मरीख को नाज़र है। अगर आप इन तमाम सितारों को मिलाकर पढ़ें तो मेरा एनालिसिस ये है कि इमरान खान की पार्टी को कुछ चीज़ें, कुछ सपोर्ट चीज़ें हासिल हैं। जो मेरा एक अंदाज़ा है, सपोर्टिव स्टार्स जो आपस में एक्टिव हैं, ये जो चीज़ें हो रही हैं ये खान साहब के ज़ायचे में बेहतरीन पोजीशन में ये वक्त में ये बातें हो रही हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन सितारों की आपस में है वो बड़ी पॉजिटिव है और बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यूँ समझिए कि जैसे किसी जगह पे कोई आर्टिस्ट है और वो एक स्केच बनाता है। अब वो स्केच जो है पेंसिल से बनना शुरू होता है, लेकिन जैसे-जैसे उसमें रंग भरे जाते हैं तो सूरत-ए-हाल सामने आ जाती है। और देखने वाले जो हैं वो पेंटिंग को देख के समझ जाते हैं कि जो आर्टिस्ट है जिसने ये पेंटिंग बनाई है वो किस दिमाग का, किस सोच समझ का बंदा है। तो ज़ायचे में ये जो सियारगान हैं ये असल में खुफिया मामलात में कुछ बातें कर रहे हैं। जो खुफिया मामलात में ये बातें हैं ये ज़्यादा अहमियत रखती हैं। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि यूरेनस और ज़ुहल की आपस में जो साथ नज़र है ये बड़ी अहमियत की हामिल है और ये बहुत गहरे असरात की बातें कर रही है। इनके जो असरात हैं थोड़ा देर से आएंगे लेकिन बहुत गहरे आएंगे। तो आज के इस ज़ायचे में सियारगान कोई गहरी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो सूरत हाल समझ आती है वो पेंसिल वर्क की है कि पेंसिल वर्क है जो अभी सामने नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर सामने आएगी पेंसिल वर्क के बाद, फिर उसमें रंग भरे जाएंगे, फिर पता चलेगा कि आज के दिन के सितारों ने क्या कम्युनिकेशन की। इसी ज़ायचे में जब हम पाकिस्तान के ज़ायचे को पढ़ते हैं तो ये जो मरीख है इसको जो बुर्ज सौर में बैठ के पाकिस्तान के सितारे को सौर में बैठ के यूरेनस नाज़र है और आज अतारद नाज़र हुआ है। मिन हैसल कौम, पाकिस्तानी कौम के हवाले से ये ज़ायचा ये बताता है कि कौम अपना लाहे अमल जो है वो भी इख्तियार करेगी और वो बातें सामने आएंगी।
صورتحال میں پھر عرض کرتا چلوں، ابھی اشتہارگان کی ایسی ہے کہ ابھی ان کا رزلٹ آتا تھوڑا جلدی نظر نہیں آتا، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اور دوستوں کے بے شمار کمنٹس آتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، کئی ساری باتیں ہم نہیں کر سکتے اور وہ ہمیں آتا بھی نہیں، کیونکہ ہر بندے کا ذائقہ میرے پاس نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں نے عرض کیا کہ خواہشات کے مطابق باتیں ہم نہیں کر سکتے، ہم ستاروں کو پڑھ کے باتیں، لیکن میں پھر اپنی پریڈکشن پہ قائم ہوں کہ برج جدی کے مالک جو وزیر اعظم ہیں ہمارے، برج جدی کے ماتحت آئیں گے، اور بھی شخصیات جو برج جدی کے ماتحت آئیں گی، ان کے لیے مشکلات کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اب جو صورتحال دراصل نظر آ رہی ہے دوستو، یہ صورتحال ہے نہیں۔ جو میں نے آپ سے آج کے ستارے عرض کیے کہ آپس میں یہ طاقتور نظرات جو قائم کر رہے ہیں، اس کے مطابق ان کا چل چلاؤ کا جو پروگرام ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اور جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارا جو اسکیچ ہے ہم جو بنا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے چل چلاؤ کا جو وقت ہے وہ اب آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی بھی میری اپنی پریڈکشن یہی ہے، کیونکہ اس دفعہ جو سورج نے اپنی تمام تر طاقت مشتری کو دی 17 درجے پہ، جب وہ آپ سمجھیے کہ سورج ایگزیکٹ اپنے بادشاہت کے مقام پہ تھا، تو اس نے بھی کل تمام تر طاقت 17 مشتری کو دے دی ہے، تو ہماری کیلکولیشن میں عدلیہ اسٹرانگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب دوستو یہ جیسے ہی شمس جو ہے یہ برج حمل سے نکلے گا، سور میں جائے گا، سور کے بعد یہ برج جوزہ میں جائے گا، جہاں پہ کران ہوگا زائچے میں مشتری کا اور سورج کا۔ یہ کران بہت اہمیت رکھتا ہے، اور یہ جو کران ہوگا تو اس وقت میں صورتحال کچھ کی کچھ ہو جائے گی۔ یہ ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے دوستو، اور جیسے جیسے اب ستارے آگے بڑھیں گے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو چیزیں ہمارے سمجھ میں آئیں گی وہ ہم بیان کریں گے۔ جنرلی اس وقت جو صورتحال ہے حکمرانوں کی، وہ شدید کمزوری کی سمت میں ہے۔ ان کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ان کے حق میں جاتی ہوئی نظر آئے۔ یہ تمام سیارگان ان کو کمزور ناقص یہ بتا رہے ہیں۔ اور زائچے میں جو مقام ہے نیپچون کا، پلوٹو کا، اور اس میں جو ابھی سورج اپنا حصہ ڈالے گا، ان تمام باتوں سے یہ بات اندازاً ہماری یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اگر الیکشن ہوتے ہیں، جو ہمارا اندازہ ہے کہ جب مشتری کا اور سورج کا کران ہوگا تو اس کے بعد نئے الیکشن کی سمت میں باتیں جاتی ہوئی ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ اس وقت میں چلی گئی، ہمارا ایک اندازہ ہے، حرف آخر ذات اللہ کی ہے اور کبھی و قادر وہی ہے، ہمارا اندازہ ہے جو درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اندازہ یہ کہتا ہے کہ نئے الیکشنز کی سمت میں باتیں جا سکتی ہیں۔ اگر یہ دوستو یہ جو کمیونیکیشن ہب آئی ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ نیپچون پاکستان کے حال کے خانے میں پہلی دفعہ آیا ہے، تو یہ جو بات بتا رہا ہے وہ ان تمام پارٹیوں کا، جو عمران خان کے مخالف پارٹی تھیں، ان سب کے چل چلاؤ کی بات کر رہا ہے۔ یہ اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ عوام میں جا کے ووٹ مانگ سکیں۔ یہ دوستو ڈیٹا کلیکشن ہے، اندازہ ہمارا یہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں فردر آگے جو باتیں سمجھ آئیں گی وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔